Salam alaikum khawatina. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah راكم كاع ملاح. بون لا نهضر لكم على التسقية، على الري، على الارروزاج. L'arrosage des plantes ما لازمش يكون très fréquent. Il faut pas arroser les plantes très fréquemment, surtout après la germination. C'est-à-dire dès qu'on sème les graines, c'est vrai, il faut que ça soit bien mouillé pour que les graines germent et tout. Mais dès que ça germe, il faut vraiment modérer l'arrosage. Bon, les كي نغرسوا الزريعة c'est vrai que لازم تكون vraiment التراب يكون مشمخ، الكومبوست يكون مليح بيان مشمخ، ما لازمش ينشف باش الزريعة تجيرمي. مي غير تجيرمي سي با ماشي مليح يقعد مشمخ بزاف. ما لازمش تسقيو كل يوم، لازم تخليوه ينشف شويه. علاش تخليوه ينشف شويه؟ باسكو باش النبته تاعكم دير الجذور ما يقعدوش اون سيرفاس، الجذور ما يقعدوش سطحيه هكذايا ويلحقها توجور الماء، باش الجذور تاعها يصححوا يهبطوا اون بروفوندور. Ça veut dire que pour que la graine dès qu'elle germe, il faut l'obliger à ce que les racines aillent profondément pour qu'elles aillent chercher de l'eau profondément. En cas de, bon, on est un pays chaud, en cas de sécheresse où la plante pourra se débrouiller. Et si vous l'arrosez souvent, ça veut dire que vous allez lui donner la solution de facilité, c'est que les racines vont rester en surface parce qu'elles vont ils vont trouver de l'eau en surface, alors il n'y a pas besoin d'aller en profondeur. Alors il faut essayer de provoquer, de pousser la plante à pousser ses racines en profondeur. Et pour ça, il faut pas arroser souvent. Comme vous voyez, c'est sec. Je laisse vraiment de temps en temps, j'essaye de pousser vraiment la plante à aller puiser profondément l'eau, à faire des racines longues. كما راكم تشوفوا راهي الحالة يابسة، c'est-à-dire ماهيش مشمخة بزاف، مالغري راهي سخانة، مي ما ناروزيش بزاف، ناروزي خطرة في 3 أيام ومع العشية تما باش يبروفيتيو في الليل باش ما يتيفابوراش الماء تمتم سخانة. J'arrose la plupart du temps j'arrose le soir pour que l'eau ne s'évapore pas la journée quand il fait chaud comme ça, pour que les plantes puissent en profiter toute la nuit et la matinée. Et une fois tous les 3 jours, 4 jours, il faut surveiller vos plantes. Bon, une fois tous les 3 jours, 4 jours, si elles commencent à tirer la gueule, il faut arroser. Si elles ne tirent pas la gueule, il faut les laisser aller profondément. Peut-être des fois tous les 4 jours. Un arrosage tous les 4 jours suffit largement le soir. كان تسقيهم خطرة في 4 أيام بالك يكفيهم لارجمون. مي لازم تبوسيهم باش يكونوا صحاح، باش يهبطوا لي راسين تاعهم، يهبطوا الماكسيموم للفون باش يروحوا يجيبوا الماء، باش غدوه دير في بالك بلي كاين لا ناشفه اون سيرفاس، ما لا ناشفه سطحيا اون بروفوندور 20 30 سنتيمتر تكون مجالها مشمخه. Ça veut dire que les racines قد ما يهبطوا قد ما مليح. Alors vous voyez qu'en surface c'est sec, mais en profondeur 20-30 cm c'est encore mouillé, c'est encore humide, et cette humidité suffit largement à la plante pour puiser ses besoins en eau. Alors ce qui fait qu'il faut faire votre possible pour que la plante ne va pas vers la facilité et fait des racines en surface, ce qui va faire une plante très vulnérable parce qu'elle aura que des racines en surface, mais une plante qui s'enracine profondément pour qu'elle puisse puiser l'eau profondément et que vous puissiez limiter les arrosages. Bon, كاين حاجة واحدة أخرى، كاين des plantes qui germent هكذا كيخرجوا الورق ما يحبوش الماء، c'est-à-dire que ما يحبوش يشمخوا لهم الورق. كاين بزاف لي بلونت لي كي جيرميو هكذايا لازم تحبسوا التسقيه من الفوق بلا روزوار هذاك. يا بوكو دو بلونت qui n'aiment pas être mouillés, ça veut dire que qui risquent d'avoir des maladies si on vous leur mouillez les feuilles fréquemment. Alors il faut éviter d'arroser comme ça avec l'arrosoir d'en haut. Ça va vous mouiller toute la plante. لازم تيفيتي وما تاروزي ولا روزوار هكذا من الفوق وتتشمخوا كاع لا بلونت. كاين دي بلونت اللي ما يحملوش كاع الماء، صافي عندكم لي كيركوبيتاسي كيما الدلاع، البطيخ، الخيار، الكورجات، هادو ما يحملوش الماء كامل فريمون. ميم الطوماطيش، لي سوليناسي، الطوماطيش، الفلفل الحار، الباذنجان،
c'est-à-dire que ما يحملوش الماء فوق les feuilles تاعهم alors arroser au niveau des racines ça veut dire كيما كنتو تشوفوا هكذا كاين des lignes arroser entre les lignes vous arrosez entre les lignes avec votre arrosoir vous arrosez entre les lignes sans toucher les feuilles des plantes كي تجيو سقيو كيما كنتو تشوفوا لي لين هكذا سقيو اونتر لي لين تما سقيو بين الرونجيات تاع لي بلونت تاعكم تاع النباتات باش ما تقيسوش النباتات تاعكم وانا كيما راهي مايله شويه تما تبداو من الفوق وتهبطوا لتحت باسكو كي تسقيو من الفوق الماء راه يهبط لتحت باسكو هبطه راهي مايله وكي تشوفوا تما ميم لي بلونت هما ما يحبوش تسقيها بزاف يوليو ينقصوا في النمو تاعهم سازير كو لو كي تنقصوا لهم في الماء يرجعوا يكبروا رابيدمون باسكو جوستومون يباتوا لي راسين تاعهم للفون ويرجعوا يلقاو لي نيتريمون يلقاو الغذاء في الفون خير من لا سيرفاس ويرجعوا يكبروا بالخف باسكو تاني يستريسيو شغل يخافوا لا بلونت تخاف تموت الور ماذا بيها تكبر بالخف باسكو هاد كاع لي بلونت كاع الكائنات الحيه ربي خلقهم باش يعاودوا باش يعاودوا ينتجوا هما نباتات واحد اخرين c'est-à-dire pour la procréation c'est-à-dire c'est leur seul but que ce soit les plantes ou les animaux tout être vivant a été créé pour se reproduire ça veut dire que c'est son but ultime alors dès que vous arrêtez c'est-à-dire vous faites des rotations d'arrosage assez espacées la plante comme elle va plus trouver de l'eau en surface, elle va stresser en quelque sorte et elle va tout faire pour pousser rapidement, pour pousser très vite, pour qu'elle puisse se reproduire, parce que c'est son but ultime, c'est son seul objectif. Alors ce qui fait que il faut surveiller vos plantes, c'est-à-dire que dès qu'elles manquent d'eau vraiment, ça se voit, c'est-à-dire on peut le voir sur les feuilles, les plantes elles tirent un peu la gueule et ainsi de suite. Alors il faut arroser rapidement, mais c'est-à-dire qu'il faut limiter les arrosages pour pousser les plantes à pousser très très vite. Sinon, si vous arrosez souvent, elles vont pousser vraiment doucement et ainsi de suite. Bon, هذه هي خاوتي j'espère فدناكم بالفيديو هذه السلام عليكم تهلاو في روحكم on va tout le monde à très bientôt صحة فطوركم